Namaste. Today I will be presenting Carnatic classical music song Vanajakshi. This is a Varnam set in Kalyani Ragam, Aditalam. I will be presenting Purvangam in both second and third speeds, Uttarangam in third speed only. Sa 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 ni da ri sa ni da da pa ma ga ma pa da ni da ri sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ri ga ri sa ni ri sa ni da ni sa ni da pa ma ga ma pa da ni pa ma ga ni da ga da pa ma ga ri sa ni sari ga ma pa ga ma ni da ni pa da ni sari ga ri sa ni da ga ri sa ni da pa ma ga ma pa da ni sari ni sa ni da pa ma ga ri sa pa ma da pa ni da ri sa ni da ga ri ni sa da ni pa da ni sa ga ri sa ni da pa ma ga ri ga ma pa da ni Vanajakshi ro I veera amor vane vaso devuni todi deve vena avenaga pura mona avela you sound ra juni sari ni sani da pa ma ga ri sari sa pa ma da pa ni da ri sa ni da ga ri ni sa da ni pa da ni sa ga ri sa ni da pa ma ga ri ga ma pa da ni Vanajakshi ro I veera amor vane vaso devuni todi deve vena avenaga pura mona velayu saundara juni sari ni da pa ma ga ri sari sa pa ma da pa ni da ri sa ni da ga ri ni sa da ni pa da ni sa ga ri sa ni da pa ma ga ri ga ma pa da ni Vanajakshi ro I veera ni sa da sa ni da pa ma ga ma pa da ni da ri sa ni lo pa ra ni moha maya pa ma ga ri da ma ga ri ni sa re ga ma pa da ni lo pa ra ni moha maya pa da pa ma ga ri sa ni sa da ni sa ri ga ma pa da ni lo pa ra ni moha maya ni sari ni da ni da pa ma pa da ni da pa ma ga ma pa da ni sa ni ga ri ga sari ni sa da ni sa ni da pa ma ga ma pa da ni ga ri ni lo pa ra ni moha maya ri da ga ri sa ni pa da ni sa ri sa ni da pa ma ga ma pa da ni pa da ni sa ri sa ni da
దని సని ద పమ గమ పద పని ద దని సరి రి గ గ మ గరి సని సరి సని ద పని ద పమ గమ పద నీలో పారాని మోహ మాయ నీలో పారాని Thanks for listening to me. Thanks for giving me an opportunity to present this beautiful Varnam today. Thank you so much.